Welcome to the Saturday Portuguese Conversation Session 1. Bienvenue sur la conversation portugaise du samedi, session 1, en fait, conversation portugaise brésilienne. That's Portuguese from Brazil. Let's begin. Com licença, senhora, você entende inglês? Não, senhor, não entendo. Eu falo pouco de português. Ô senhor, é você americano? Sim, senhora. Now, translation in English. Com licença, senhora, você entende inglês? That's important to know that when you speak in Portuguese, you have to precise if you speak to a man or to a woman. So the you is defined with the word senhora for women and senhor for men. So, com licença, senhora, você entende inglês? Means, excuse me, do you understand English? Não, senhor, eu não entendo. Means, no, I don't understand English. Eu falo pouco de português. Literally means I speak a little bit of Portuguese. O senhor, você americano? Means, are you American? Sim, senhora means yes, miss. Maintenant, la traduction en français. Com licença, senhora, você entende inglês? Signifie, excusez-moi, monsieur, littéralement, est-ce que tu comprends l'anglais? Parce que en portugais, on doit préciser s'il s'agit, si on s'adresse à un homme ou si on s'adresse à une femme. Não, senhor, eu não, pardon. Não, senhor, eu não entendo. Non, je ne comprends pas l'anglais. Donc, à nouveau, elle précise qu'elle s'adresse à un homme. Eu falo pouco de português. Je parle un petit peu de portugais, littéralement. En français, on dirait je parle un petit peu portugais. Et littéralement, c'est je parle un petit peu de portugais. O senhor, você americano? Est-ce que, littéralement, est-ce que vous êtes américain, monsieur? Sim, senhor. Et donc, littéralement, oui, madame. Voilà, donc c'est fini pour cette première conversation de portugais brésilien. That's it for this first conversation of Portuguese conversation. If you haven't did yet, please subscribe. Donc, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. And see you tomorrow for the Russian conversation. Et donc, rendez-vous demain pour la conversation russe. I remind you that I've done already German first lesson, Arabic first lesson, Chinese first lesson, Chinese Mandarin, Spanish first session, and Hebrew first session, and now Portuguese, Brazilian first session. Donc je vous rappelle que j'ai déjà fait la première session d'allemand, première session d'arabe, première session de chinois, première session d'espagnol, première session d'hébreu, et donc là maintenant première session de portugais brésilien. Enjoy!